सुप्रभात पिला माने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग ओडिशा सरकार द्वारा प्रायोजित यूट्यूब लाइव क्लास को मु विकास महांत केन्दुझर जिलार झुंपरा ब्लॉक अंतर्गत सीतारामपुर उच्चतर प्राथमिक विद्यालय सहकारी शिक्षक तुम मानू मु स्वागत जनाऊँगी। आशा करुच्ची पिला माने समस्ते घरे थिबो ओ सुरक्षित थिबो। ए पर्यंत पूर्व श्रेणी तुमे माने अनेक गप शुणिलणी, गीत मध्य गाइलणी। ताहले आज आमे हमर ए यूट्यूब लाइव क्लास को आमे गप शुणिबारु आरंभ करिवा ना गीत गाइबारु आरंभ करिवा? कहलो पिला माने कौन कहलो? गीत गाइबा? हाँ ठीक अच्छे। मु जानी आम पिला मानकु गीत शुणा को बहुत पसंद लगे, गीत गाइबा पई मध्य बहुत पसंद लगे। हौ ठीक अच्छे, मु एक सुंदर गीतटीए आवृत्ति करी, ताकू तुमे शुणिबो। गीतटीर ना होची छुकु छुकु रेल गाड़ी। एई रेल गाड़ी को बाघ, भालू, मयूर एपरी पशुपक्षी माने अपेक्षा करी रहिसंती। मु प्रथम रे एही गीतटी को आवृत्ति करी ओ परवर्ती समय रे मु आवृत्ति करी, तुमे माने मो पछे पछे दोहराइबो। छुकु छुकु शब्द रे रेल गाड़ी आसीबो, ठिया होई थाओ सबु बेगे बेगे बसिबो। छुकु छुकु शब्द रे रेल गाड़ी आसीबो, ठिया होई थाओ सबु बेगे बेगे बसिबो। ठेला पेला हेबो नाही पसी जीवो भितरे, बाघ भालू काऊ बग बसी जीवे छातरे। ठेकुआ मयूर सुआ चटापट चढ़िबे, गध साप हरिण भी निज कथा बुझिबे। आसीगला रेल गाड़ी लंबा सीटी बजाई, नहीं गला जेते थिले निज देह सजाई। आसीगला रेल गाड़ी लंबा सीटी बजाई, नहीं गला जेते थिले निज देह सजाई। हाँ पिला माने गीतटी तुमको भल लागला ना? हाँ ठीक अच्छे। एबे मु गोटे धाड़ी कहबी, तुमे से गोटे धाड़ी को दोहरेइबो, ठीक अच्छे? छुकु छुकु शब्द रे रेल गाड़ी आसीबो, छुकु छुकु शब्द रे रेल गाड़ी आसीबो। ठिया होई थाओ सबु बेगे बेगे बसिबो, ठिया होई थाओ सबु बेगे बेगे बसिबो। ठेला पेला हेबो नाही पसी जीवो भितरे, ठेला पेला हेबो नाही पसी जीवो भितरे। बाघ भालू काऊ बग बसी जीवे छातरे, बाघ भालू काऊ बग बसी जीवे छातरे। ठेकुआ मयूर सुआ चटापट चढ़िबे, ठेकुआ मयूर सुआ चटापट चढ़िबे। गध साप हरिण भी निज कथा बुझिबे, गध साप हरिण भी निज कथा बुझिबे। आसीगला रेल गाड़ी लंबा सीटी बजाई, आसीगला रेल गाड़ी लंबा सीटी बजाई। नहीं गला जेते थिले निज देह सजाई, नहीं गला जेते थिले निज देह सजाई। अच्छा पिला माने तुमे माने रेल गाड़ी देखिछ? के रेल गाड़ी देखिछ कहलो देखिया? तुमे तुम भितरु किए पुरी कोणार्क जाइथिबो निहाती, सेते बेले तुमे रेल गाड़ी रे बसिकी जाइथिबो। रेल गाड़ी बहुत लंबा। आमर भी कौन एठी गोटे रेल गाड़ी आसीगलानी, रेल गाड़ी शब्द आसुची। एई गोटे रेल गाड़ी आसीगला। मु जो कही तो बाघ भालू मयूर ठेकुआ एमती पशु जो अपेक्षा कर रही से माने सब बोधे आसीगले ट्रेन गाड़ी रे। देखिया देखिया किए सब ट्रेन गाड़ी रे बसती। यही तो देखा गले ट्रेन गाड़ी आसीगलानी। सब डबारे गोटे गोटे पशु बसती। ताले देखिबा आमे को डबारे को पशु पक्षी बसी छंती। अरे रेल गाड़ी कौन पळेला पळेला रही जा आम पिला माने देखिबा पे चाहउछंती किए को डबारे बसछंती। अरे रही जा टिके कथा मान, मो टिके कथा मान। रहीगला मो कथा मानिगला। जाओ एबे देखिबा आमे ए रेल गाड़ी रे प्रत्येक डबारे किए
କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଡବାରେ କିଏ ବସିଛି? ବାଘ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡବାରେ ହରିଣ, ତୃତୀୟ ଡବାରେ ମୟୂର। ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ। ତାପର ଡବାରେ କିଏ ଅଛି? ଚତୁର୍ଥ ଡବାରେ କାଉ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଡବାରେ ଠେକୁଆ। ତାପରେ ଅଛି ଶୁଆ ଷଷ୍ଠ ଡବାରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ସପ୍ତମ ଡବାରେ ଗଧ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କିଏ? ସାପ। ସିଏ ଆସିଲା ଅଷ୍ଟମ ଡବାରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବଗ, ସିଏ ଆସିଲା ନବମ ଡବାରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି କିଏ? ଶେଷରେ କୋଉ ପଶୁ ଆସୁଛି କହିଲ ଦେଖିଆ? ଭାଲୁ। ଠିକ, ସେ ହଉଛି 10ମ ଡବାରେ ବସିଛି। ଆମର ତାହେଲେ ଏଇ ରେଳଗାଡ଼ିରେ 10ଟି ଡବା ଅଛି, ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ଡବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଡବା ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଶେଷରେ 10ମ। ଏହିପରି 10ଟି ଡବା ରହିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ନେଇଛି। ସେ ସାରଣୀଟି ହେଉଛି କାହା ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ସେଠି ବାମ ପଟେ ମୁଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ କେଉଁ ଡବାରେ ବସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କହିବା ଓ ପୂରଣ କରିବା। ତାହେଲେ କହିଲ ବାଘ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି? କୁହ ଦେଖି କୁହ, ଟ୍ରେନକୁ ଦେଖି କୁହ, କୋଉ ଡବାରେ ବସିଛି? ପ୍ରଥମ। ହଁ, ଠିକ କହିଲ। ସେମିତି ହରିଣ କୋଉ ଡବାରେ ବସିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ। ଠିକ। ସେମିତି ତାପରେ ଆସିଛି ମୟୂର କୋଉ ଡବାରେ ବସିଛି? ତୃତୀୟ। ସେମିତି କାଉ ଚତୁର୍ଥ ଡବାରେ ବସିଛି। ସେମିତି ଠେକୁଆ ପଞ୍ଚମ ଡବାରେ ବସିଛି। ଶୁଆ ଷଷ୍ଠ ଡବାରେ ବସିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଗଧ କୋଉ ଡବାରେ ବସିଛି? ସପ୍ତମ ଡବାରେ। ସାପ କୋଉ ଡବାରେ ବସିଛି? ହଁ, ଠିକ, ଅଷ୍ଟମ ଡବାରେ ବସିଛି। ତାପରକୁ ଆସିଲା ବଗ କୋଉ ଡବାରେ ବସିଛି? ନବମ ଡବାରେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆସିଲା ଆମର ଭାଲୁ 10ମ ଡବାରେ। ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ କୋଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ କୋଉ ଡବାରେ ବସିଛନ୍ତି ତାର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଠିକ ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବରେ କହିଛ। ତେଣୁକରି ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତୁମେମାନେ ତାର ଉତ୍ତର କହିବ। ହଉ, କହିଲ ଦେଖି, କାଉ ରେଳଗାଡ଼ିରେ କୋଉ ଡବାରେ ବସିଛି? କୁହ। ଦେଖିଆ କୋଉ ପିଲା ଆଗ କହିପାରୁଛ? ଦେଖ। ସାବାସ, କାଉ ଚତୁର୍ଥ ଡବାରେ ବସିଛି। ସେଇପରି ଦେଖିଲ ସାପ କୋଉ ଡବାରେ ବସିଛି? ଦେଖ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ହଁ, ସାପ ଅଷ୍ଟମ ଡବାରେ ବସିଛି। ବହୁତ ବଢିଆ କହୁଛ ତୁମେମାନେ। ସେମିତି ଦେଖିଲ ପଞ୍ଚମ ଡବାରେ କିଏ ବସିଛି? ପ୍ରଥମ ଆଡୁ ଦେଖି ଆଣ। ସାବାସ, ପ୍ରଥମରେ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଡବାରେ ଠେକୁଆ ବସିଛି। ସେହିପରି ବାଘ କୋଉ ଡବାରେ ବସିଛି ଦେଖିଲ? ଲାଗୁଛି ବାଘ ସେଇ ଟ୍ରେନର ଇଞ୍ଜିନ ପାଖାପାଖି ବସିଛି ନା? ହଉ, କୁହ। ଠିକ, ବାଘ ପ୍ରଥମ ଡବାରେ ବସିଛି। ସେହିପରି ହରିଣ କୋଉ ଡବାରେ ବସିଛି କହିଲ ଦେଖିଆ? ହଁ, ବାଘର ପଛ ଡବାରେ ବସିଛି। ସେ ହଉଛି କୋଉ ଡବାରେ ବସିଛି ତାହେଲେ? ଠିକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଡବାରେ ବସିଛି। ସେହିପରି ନବମ ଡବାରେ କିଏ ବସିଛି କୁହ? ସାବାସ, ନବମ ଡବାରେ ବଗ ବସିଛି।
हो ठीक अच्छे पे जिते भी सब प्रश्न पचारि तुम्हें सठिक उत्तर नेल बहुत बढ़िया। हो ठीक अच्छे ताले आम आज कौ अध्यायटी को पढ़ा एपर्यंत जापर ना। हाँ आज आम तुम गणित खेल बहिर षष्ठ अध्याय को पढ़ा जार ना हूँ कहा स्थान केउठी जानिबा। मुझे तुम मानू यही स्थान संबंधी एक वीडियो क्लिप देखा जाऊँगी ताकू भल भाव देख। अरे पिलामाने एठिके देख आज जंगल रे दौड़ प्रतियोगिता होउछि। एही प्रतियोगिता रे भाग नेउथुबा समस्त पशु पोखरी पाखरे एकाठी होइछन्ति। तेबे तुमे माने कहि परिबो कि एही प्रतियोगिता रे मोट केते पशु भाग नेउछन्ति? चलो गणिबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउ 10। एही प्रतियोगिता रे मोट 10टी पशु भाग नेउछन्ति। आउ एही भालू भाईना रेफरी भूमिका रे अछन्ति। देख एठी समस्त पशु प्रतियोगिता आरंभरू एक लाइन रे ठिया हे जाइछन्ति। जेउठी प्रथमे मूसा आउ द्वितीय स्थान रे तार सांग कइछ ठिया हेइछन्ति। तृतीय स्थान रे बतक आउ चतुर्थ स्थान रे थिबा ठेकुआ केते आत्मविश्वासर सह छिड़ा हेइछि। अरे ये कौन? पंचम स्थान रे छिड़ा हेतिबा बिलेई षष्ठ स्थान रे छिड़ा हेतिबा कुकुर को डरुथिला भଳି लागुछि। सप्तम स्थान रे कोकिशियाली, अष्टम स्थान रे घोड़ा अछि। आउ ये नवम स्थान रे किए अछि एते उच्चा? अरे ये तो हमर ओट। आउ सबुठ शेष रे माने दशम स्थान रे हाथी प्रतियोगिता रे दौड़िबा पई प्रस्तुत हेई रहिछि। आउ एपटे भालू भाई प्रतियोगिता आरंभ करिबार संकेत देई देई सारिछन्ति। 1 2 3 आरंभ। सबु पशु दौड़िबा आरंभ कर देइछन्ति। जे सबुठु प्रथमे अंतिम गार रे पहुँचिब से हब प्रतियोगिता रे विजयी। पिला माने देख वर्तमान प्रतियोगिता रे सबुठु प्रथम स्थान रे ठेकुआ अछि। द्वितीय स्थान रे घोड़ा, ता पछको तृतीय स्थान रे कोकिशियाल, चतुर्थ स्थान रे मूसा दौड़ुची, पंचम स्थान रे बिलेई आउ तार ठीक पछरे षष्ठ स्थान रे कुकुर दौड़ुची। सप्तम स्थान रे ओट, अष्टम स्थान रे बतक, नवम स्थान रे हाथी आउ दशम स्थान रे कइछ दौड़ुची। अरे अरे ये कौन? घोड़ा ठेकुआ ठारू आगे गला। तेणु एबे घोड़ा प्रथम स्थान रे आसीगला। शेष स्थान रे किए अछि? अरे ये तो हाथी। एई देख लागुची हाथी पूरा पूरी थकी जाइची। एई रेस पूरा मजेदार हेबारे लागिची। समस्त पशु अंतिम गार पाखापाखी पहुंची जाइछन्ति। जे प्रथमे एहाकु पार करिबो से हबो विजयी। किंतु प्रथमे एहाकु किए पार करिबो? लागुची कि एबे बहुत शीघ्र एही प्रतियोगितार निष्कर्ष बाहरी जिवो। अरे वाह, प्रतियोगितार अंतिम गार को छुई ठेकुआ प्रथम स्थान अधिकार करी एही प्रतियोगिता रे विजयी होइछि। ठेकुआ परे द्वितीय स्थान रे अछि घोड़ा, आउ तृतीय स्थान रे कोकिशियाली, चतुर्थ स्थान रे कुकुर, आउ तापरे पंचम स्थान रे मूसा, षष्ठ स्थान रे बिलेई, सप्तम स्थान रे ओट, अष्टम स्थान रे बतक रहिछि, नवम स्थान रे हाथी आउ सबुठु शेष रे माने दशम स्थान रे कइछ पहुँचिछि। एबे प्रथम, द्वितीय आउ तृतीय स्थान अधिकार करिथिबा पशुमानंकु पुरस्कार दियाजिबो। अरे ये देख भालू भाई एई 3 जन को पुरस्कार दउछन्ति। अरे देख तो एठी ठेकुआ केते खुशी अछि। ताको सबुठारु बड़ पुरस्कार मिलिछि। घोड़ा और कोकिशियाली पुरस्कार पाइकी बहुत खुशी। आज ये प्रतियोगिता रे बहुत मजा आसिला।
ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷରେ କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ବା ଆରମ୍ଭରେ କିଏ କେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ତୃତୀୟ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଉଛି। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ କିଛି ଚିତ୍ର ଅଛି। ସେଇ ଚିତ୍ର ତଳେ ତାର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ। ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତଳେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କହିବ। କେଉଁ ଚିତ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତା ପାଖ ବାକ୍ସରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। କପ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କହିଲ ଦେଖିଆ? ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଅଷ୍ଟମ। ସେଇଠି ତୃତୀୟର ଥିବାରୁ ତୃତୀୟରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟି ଦେଇଛି। ସେମିତି ମାଛ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କହିଲ ଦେଖିଆ? ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ନା ନବମ? ଦେଖି କହିଲ। ଦେଖ ମାଛ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଆଉ କୁହ। ହଡ଼ବଡ଼ି ଜମାରୁ ହୁଅ ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ୍, ମାଛ ଚିତ୍ରଟି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସେମିତି ପେନସିଲ ଚିତ୍ରଟି କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲ ଦେଖିଆ? ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ନବମ? ଦେଖ, ସାବାସ୍, ପେନସିଲ ଚିତ୍ରଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ବହିରେ ଠିକ୍ ମାର। ସେମିତି ଗ୍ଲାସ୍ ଚିତ୍ରଟି କେଉଁଠି ଅଛି? ପ୍ରଥମ ନା ଅଷ୍ଟମ ନା ସପ୍ତମ? ଦେଖ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଅଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଦେଖିଲ, ଗ୍ଲାସଟି ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସପ୍ତମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ସ ଅଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ଟିକ୍ ଦିଅ। ସେମିତି ଫୁଲ ଫୁଲ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ଚତୁର୍ଥ ନା ପଞ୍ଚମ ନା ଅଷ୍ଟମ? ସାବାସ୍, ଫୁଲ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ମାର। ସେହିପରି ବାଲ୍ଟି କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ସପ୍ତମ ନା ଦଶମ? ସାବାସ୍, ବାଲ୍ଟିଟା ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ଦଶମ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁକରି ଦଶମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଆମର ବାକ୍ସ ଅଛି ସେଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ସେମିତି ବେଲଣା କାଠି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଦେଖ? ଅଷ୍ଟମ ନା ସପ୍ତମ ନା ନବମ? ଦେଖ ବେଲଣା କାଠି କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତୁମ ମା ସବୁଦିନ ରୁଟି ବେଲୁଥିବେ। ସେ ରୁଟି ବେଲିବା ପାଇଁ ଆମର ବେଲଣା କାଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହଁ ଠିକ୍ ଦେଖିଲ, ବେଲଣା କାଠିଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବଗ। ବଗ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ଷଷ୍ଠ ନା ପଞ୍ଚମ ନା ଚତୁର୍ଥ? ଠିକ୍, ବଗ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସେଇଠି ଠିକ୍ ମାରିଦିଅ। ସେମିତି ତାପରେ ଆସୁଛି ମାଠିଆ। ମାଠିଆ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ଚତୁର୍ଥ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ପଞ୍ଚମ? ସାବାସ୍, ମାଠିଆଟି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦିଅ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲ। ସାବାସ୍। ଏବେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ନେଇଛି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ? ଏଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ମାନ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରେସିଂ କରାହେଉଥିଲା। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛ? ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ବି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ସହିତ ଆମେ ଗାର ଟାଣି ମିଳିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ସହ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣି ମିଳିବା। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖା ହେଇଛି
ताकू ता सहित गार टाणी जोड़िबा। यापरे ता परवर्ती गाड़ी जो आसुची ताहा तृतीय स्थान रे अछि। तेणु करी जोठी आमे तृतीय हमर कार्यफल रे लिखा हेची ता सहित गार टाणी जोड़िबा। सेहीपरि ता पछकू जो गाड़ी आसी से चतुर्थ स्थान रे अछि। चतुर्थ जोठी लिखा हेची ता सहित गार टाणी जोड़िबा। ता पछकू आसी जो पंचम गाड़ी सहित आमे पंचम जोठी लिखा हेची ताको जोड़िबा। निज निज कार्यफल रे समस्ते करथाओ। सेहीपरि पंचम पर आसला षष्ठ गाड़ी से षष्ठ जोठी लिखा हेची ताको आमे गार टाणी जोड़िबा। स्क्रीन को देखुछ तो समस्ते। सेहीपरि ता पछ गाड़ी सप्तम स्थान रे अछि। तेणुकरी सप्तम जो जगार लिखा हेची ताको आमे गार टाणी जोड़िबा। यापर अष्टम गाड़ी जोठी लिखा हेची ता सहित जोड़िबा। ता पछक आसी नवम गाड़ी। ए नवम गाड़ी टिकू जो जगार हमर नवम लिखा हेची सेही जगह को नेकी जोड़िबा। बहुत बढ़िया पिला माने शाबाश। तुम मानकु जेउ सब कार्य दिया जाइथिला तुमे सठिक भाव रे करि सारछ। तेणु करी मु आज बहुत खुशी। ताले एबे जो कोविड महामारी तुम चलछि से महामारी ठारू आमे मुक्ति पाइबा पई आम मानकु समस्त को घरे रहिबा पई पड़ियो। सामाजिक दूरता बजाय रखिबा को पड़ियो। आवश्यक नहले घरु बाहरिबो नाही। जदि भी तुमे घरु कोनसी जगह को जाउछ ताहले मुहरे मास्क पिंदिबो वो बारंबार हाथ को साबुन रे धोइबो बा सैनिटाइजर रे तुमे माने हाथ को बारंबार धोइबो। शेष रे मु समस्त द्वितीय श्रेणी छात्र छात्री माननकु धन्यवाद जणाउछि। पुणी देखा हबो आगामी क्लास रे। बाय बाय।